Hallelujah, hallelujah. Bari Allah Ramana bara 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 bara. Uravan Allah Ramani biri 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 bara 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 bara. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली 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 होली। पूरा बाबा 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 शबा रबा 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 निदाला रबा निखाला रबा निदाला रबा शबा नियाला रबा निदाला रबा। सो गौरव रखण जोगी परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली 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 होली। पूरा शमानी अल्लाह रबानी खारवत प्रमाण दरबंद अल्लाह रबानी बिरी 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 बर 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 बर। तुम्हें महान 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 महान। तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हें जो अच्छो से अच्छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं। प्रभु यीशु तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान उतारा वर्षावरी अल्लाह रवानी खार बंदा। तुम्हें अधर्म मार्जन रोग सुस्थ परमेश्वर। तुम्हारा नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कारण पिता शांति हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता प्रभु द्वारा वर्षावरी अल्लाह स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जे कि तुम नाम प्रार्थना करे से परित्राण प्राप्त हुई प्रभु निदारवानी खार वर्षा काला रवानी दारवान। जे कि तुम विघ्नर विषम पाई से लोक धन्य किंतु पवित्र आत्मा प्राप्त हुई कही जाए जीशु को प्रभु बोली कही पारे नहीं एवं पवित्र आत्मा प्राप्त हुई कही जीशु अभिशप्त बोली कही पारे नहीं उदार वर्षा बारी अल्लाह रवान। तेणु प्रत्येक पवित्र आत्मा प्राप्त हवा के जरूरी अटे प्रभु। तुम्हें अनुग्रह कर से विशेष कार्य मध्य तुम्हें साधन करुच प्रभु सर्वत्र तुम लोक मान को उठे समान तुम व्यवहार करो आहरी बहुल भाव में आओ प्रभु से कार्य साधित हो आउ त्वरान्वित हो मध्य कारण आओ प्रभु समस्त विश्रांतिम काल सन्निकट आउ तुम्हें शीघ्र आसुच प्रभु एवं आमांतर जीवन क्षण के दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य सब सूर्य समस्त मिले ना तारा वर्षावारी अल्लाह अनुग्रह दयाक सूर्य तुम्हें दियछ तुम निकटवर्ती हाँपाई जो तुम आम निकटवर्ती हम और तुम निकटवर्ती हुए आम मंगल हम कारण तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल घटा विश्रणता करी परमेश्वर प्रभु जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम दया करो। होली 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 होली। तुम सेवार आम परिश्रम निष्फल नुहे प्रभु यह जानी अधिक अधिक यत्नवान हुए से सुस्थ और अटल रही तुम्हें साहय ईरवक्रमणि कुरवश्यावरी अल्लारवनी खारवक्रमण करवंदा जीशु नाम दया करो। तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुरावक्रमणि खारवशा कलरवा टिकिर पुओ प्रति विशेष भाव में अनुग्रह दया कर से किसी दिन है प्रभु से असुस्थ अच्छी अनुग्रह कर संपूर्ण रूपे सुस्थ दान कर तार विश्वास अनुसार कौन छोट पिला प्रभु से कहते तुमको प्रेम करे इधारवानी खारवशा कलरवानी आधारवानी खारवंदरमा तुम विषय को उद्योग मत रही अनुग्रह करी तुम वाक्य पढ़ी ताकू तुम्हें संपूर्ण रूपे सुस्थ दान कर से मुक्त हो जाओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड तारा वर्षावारी अल्लाह रवानी खारवा जीशु नाम दया करो। सुजोगर सद्व्यवहार करने को तुम्हें साहय करो प्रभु कारण काल मंदिर तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्छे।
ছুটে তো প্রেমর ধার জগতে রঞ্জিত শরীর ছুটে তো প্রেমর ধার মোর পাপ ধরিবা পাই মোর পাপ ধরিবা পাই হইলা সে Oh God, arise, let the poor faith up in the post our mouth. Oh great God, thou art for us, we will buy the cause of Job. Oh, we need your fire. Oh, we need your fire in us. Oh, let your fire burn, holy fire. Oh, we need your fire in us.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daravani khara vasha Marialla Ravana Daravandalla Ravana Daravandalla Ravana. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Holy, 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 holy. Ribi, 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 bara, 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 bara. Nidyavatramani Dharavasha Marialla Ravani bara, 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 bara. Puravatramana Dharavandalla Ravani biri 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 bara, 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Udarava Shabari Allah, Ramba, 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 Ramba. Udaravani Kharavastramana Kalaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Suravatramana Dharavandalla Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Ribi 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 Ravani biri 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 bara bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 Ravana Dharavandalla Ravana Dharavandalla Ravani biri biri. Puravatramana Dharavandalla Ravana Dharavandalla Ravana Dharavandalla. Holy 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 holy. धन्य 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 तुम नाम 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 धन्य. उदारवनी खारवश बर 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 वंदल रवनी बिरि 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 बर बर बर. पूर्वत्रमना दरवश बरि अल्लाह रवना दरवंदल रवना दरवंदल रवना. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu 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 Dhanya Prabhu. Dhanya 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 Tonam Dhanya Tonam Dhanya Tonam Dhanya Tonam Dhanya Tonam Dhanya. Bara 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 bara. Uravandalla Ravani biri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Udara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabari Allah Ravana bara 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 bara.
धन्य 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 तो नाम 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 धन्य होली 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 मेरे मेरे मेरा बना 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 शबरा बना 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 इधर बनी खाना मंत्र बना दरा बना अल्लाह रबनी बिरी 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 शिवरा बना 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु शबारी खाला रा शबारी अल्लाह रबा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य 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 तो नाम धन्य तो नाम धन्य तो नाम धन्य तो नाम धन्य इधर बनी पूरा वर्षा बरी अल्लाह रबना दरबा पूरा वस्त्र बना दरबा अल्लाह रबा पूरा वस्त्र बना दरबा शबरी अल्लाह रबा होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तोरो पैतराम धन्य तोरो पैतराम धन्य तोरो पैतराम धन्य तोरो पैतराम उत्तर बना खरबा शबरी अल्लाह रबना दरबन अल्लाह रबना दरबन अल्लाह रबन Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम इधर बनी खारबा शाबरा बरा 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 बंदल रबा उधर बनी बरा 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 बंदल रबना दरा बंदल रबा Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई सरिता आत्मा शांति आनंद जान से भी प्यारा प्रभु सरिता आत्मा शांति आनंद जान से भी प्यारा प्रभु आराधना
ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କରି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇଦାରା ଭାଷା କରା ବନ୍ଦର ବල ବଲ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସାହାଯ୍ୟ କରା ହାଲେଲୁୟା କାରଣ জীবন শ্রেষ্ঠ ইদারা বন্দর বল বল হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ জগতের সমস্ত বিষয়বস্তু ইদারা বন্দর বল বল হালেলুয়া 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 অবধারণ আগমন সূত্র আকাশ শক্তি সমস্ত কিছু হবে ইদারা ভাষা করা বন্দর বল বল হালেলুয়া হালেলুয়া আমরা পরিবেশন করব না আমি যে গুলো উৎসাহ সাধন সাহায্য করা কারণ আমাকে মহান মহিমা করব মহান এই বছর যে জ্ঞান কৌশলকারী মহান মহিমা সহায় করো ইদারা বন্দর বলে করবা হালেলুয়া এবং রবি যে আমাদের ভয় প্রসার হবো আমাদের আমরা প্রভু সেই প্রভু আপনি কিন্তু প্রভু যে আমরা সুন্দর যে বলবো সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং পরিত্রাণ তোমাদের সাধন করতে সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া আমি যে নিশ্চিত অনুভব হবো আমি যে পরিত্রাণ পাইতে তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া ইদারা ভাষা করা বন্দর বলে করবা হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ পরিত্রাণ বিনা কোনো সুযোগ পারিব না ওদের সম্পদ আমি যে ভয় প্রসার তাকে সাধন করতে সাহায্য করা ইদারা ভাষা করা বন্দর বলে করবা হালেলুয়া হালেলুয়া আমার মধ্যে যে নিশ্চিত হয়ে বলতে আনন্দ আমার জীবন পুস্তকে লেখা আছে ও সত্যি কারণ যদি যত্ন তুমি অন্বেষণ করে সাহায্য করা উদারা ভাষা করা বন্দর বলে করবা হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ জীবনের মধ্যে অন্বেষণ করে দি অসমান রোগ অপরিচয় মধ্যে বাঁধি বলতে মনে আমাকে বলা ইদারা বাত্তারি খারাপ ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া হালেলুয়া আমি যদি তোমার প্রকৃত পরিচয় পাই সাহায্য করা উদারা বলা ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া 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 ও প্রত্যেক দিন বলতে আমি তোমার সেবা মধ্যে তোমার সাহায্য করা এই সুন্দর বিষয়গুলো আমাদের পরিচিত কাজে সদা প্রজেক্টে কারণ যে পরিমাণ আমাদের সাহায্য করা ইদারা বাত্তারি খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া 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 ও গান প্রভু ও প্রভু প্রভু সামনের সরিতা ত্যাগ করে আপন সঙ্গে সুযোগ আমাদের মিলিব না ও যাহা প্রভু প্রভু সুযোগ দিয়েছে পৃথিবীতে তাকে সম্পূর্ণ আমাদের আমি সাধন করে সাহায্য করা উদারা বাত্তারি খারাপ ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া 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 ও তোমার আমাদের ধন্যবাদ 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 ও নিত্যন্ত আমি সুযোগ সত্যন্ত বাক্য করে আমি পরিচালিত ও সে বাক্য যেগুলি আমি উদ্ধার লাভ রাখিব সর্বদা এবং তাকে যেগুলি কার্যের মধ্যে পরিণত করে সাহায্য করা হালেলুয়া ও প্রভু সুযোগ সাক্ষী হব অর্থাৎ সেই বাক্যগুলো সব আমি যদি সহায়তা যেগুলো দয়া করা উদারা বাত্তারি খারাপ ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং অতি যত্ন সহকারে ও সে বাক্যের মধ্যে প্রেমে পালন করতে দয়া করা ইদারা বাত্তারি খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া ও অতি ভয়ঙ্করের মধ্যে তাকে যেগুলি গ্রহণ করে সাহায্য করা যে করবে অনুদয় করবো তুমি রব হৃদয় তুমি খুলে দিতে সেইভাবে আমার কোনো অনুদয় করো অতএব যা যা বাকি সমস্ত সবসময় নিজস্ব আমার করে সাহায্য করা উদারা ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া 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 ভগবান মনে করো और আমাদের সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে দয়া করো সমস্ত কর্মকর্তা বিশ্বজ ভাই বোনের সমস্ত তোমার কাছে সমর্পণ করছো প্রত্যেক উদ্যোগে দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া এবং প্রত্যেক উদ্যোগ ধরে রাখো ও সমস্ত যে পরিবর্তন লাগিয়ে তুমি সাহায্য করো উদারা ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া সমস্ত প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তুমি লাগিয়ে তুমি সাহায্য করো প্রত্যেক উদ্যোগ বসে রাখো প্রত্যেক সমস্ত ধরে রাখো উদারা বাত্তারি খারাপ ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া 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 আদি বলতে আমি বাক্য আমাদের রাখিছ ও সে বাক্য যেগুলি আমার কথা যে করি ও সে বাক্যগুলো আমাদের নিজের বাক্যগুলো আমাদের নিজের পরীক্ষা আমাদের যে সাহায্য করা যাহা কিছু না বিষয় আমাদের মধ্যে রাখো পরিলিখিত করে সেসব আমি যে পরিপূর্ণ হতে পারি দয়া করা উদারা ভাষা খারাপ বন্দর বলে করবা হালেলুয়া এবং প্রভু দিন মধ্যে যে আমাদের সাহায্য করা ও তারপর আমরা যে নিজের তোমরা যে কষ্ট করতে তোমরা সাহায্য করা হালেলুয়া 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 আর বলতে সমস্ত আমরা সমর্পণ করি তার ঘোষণা করছি द्वितीय करंथ्य 1 पर्वर 21 पदरे लेखा अछि पुणी जे आम मानकु तुम मानक सहित ख्रीष्टଙ୍କ ठारे स्थिर करंती पुणी आम मानकु अभिषेक करी अछंती अभिषेक रो गोटे आवश्यकता आउ तार गुरुत्व रही जहा प्रभुଙ୍କ लोक मानकु सर्वसाधारण लोकଙ୍କ ठारू आउ एपरिकी प्रभुଙ୍କ लोक मान ठारू मध्य संपूर्ण रूपे भिन्न आउ स्वतंत्र करि देई थाए ता आमनकर आत्मिक जीवन को अधिक सुदृढ़ आउ शक्तियुक्त करि थाए तद्वारा
ईश्वर राज्य आम विशेष भाव में लाभ स्वरूप आम पार प्रभु विशेष विशेष कार्य मान कर तुल्य अन्य माने करि पारिबे नाही आउ सेथि पई निजको विशेष भाव में योग्य प्रस्तुत करने दरकार ये जो लेखा पुणी आम मान को अभिषेक करी अछंती अनॉइंटेड आस ये जो अभिषेक बा अनॉइंटिंग जहाँ विषय जिसा 10 पर्व 27 पद लेखा अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हेब the yoke shall be destroyed because of the anointing जदि से अभिषेक अच्छी ताहले से ज्वाली भी नष्ट हम विशेष विशेष कार्य हम जदि नहीं विशेष कार्य हो पारनी ताहा केवल प्रार्थना द्वारा हम ना जद्वारा ये जो पाउल ये कथा कहले आम मान को अभिषेक करा से प्रेरित मान को नहीं से कहले प्रभु जीशुंकर जो प्रेरित माने थिले जो द्वादश प्रेरित पर पाउल से सहित मिसिले आंभ मान को अभिषेक कर अभिषेक है ईश्वरंकर गोटे विशेष कार्य बा दान बा शक्ति गोटे ग्रांट बा अथॉरिटी अलाउंस परमिशन अनुमति विशेष भाव में कार्य करने जहाँ प्रभु जीशु को मध्य दिया जाइतिला प्रेरित 10 पर्व 38 पदरे आउ से कथा परी भाव में लिखाई आउ कही अर्थात नाजरीत जीशु कथा कि ईश्वर ताहांकु पवित्र आत्मा और शक्ति अभिषिक्त कले आउ से मंगल साधन करू करू शैतान कर्तव्य प्रपीड़ित समस्त लोक सुस्थ करू करू सर्वत्र भ्रमण कले कारण ईश्वर तांको सहवर्ती थिले से लिखा से मंगल साधन करू करू और शैतान कर्तव्य प्रपीड़ित समस्त लोक सुस्थ करू करू समस्त लोक से सुस्थ करुथिले आउ सर्वत्र से भ्रमण कले ईश्वर तांकर सहवर्ती थिले आउ से मंगल साधन करुथिले एइडा अभिषेक रो कार्य कौन सी कार्य रे कौन सी क्षेत्र रे प्रभु जीशुंग ठारे विफलता देखा जाई नथिला सेही परि मध्य प्रभु कार्य करिया पई चाहंती जदि आमने सावधान हवा सतर्क हवा प्रकृत सत्य को आम जानी पारिबा आउ से अनुसार जदि आचरण आम करवा ताले से दिन परमेश्वर जीशु को मध्य आउ एपरि भाव से कहले आउ जीशु 1 पर्वर 7 पद लेखा अछि तहिरे तुम्हें जेकोसी स्थान को जीव सेठारे कुशल प्राप्त हब जेकोसी स्थान बोले एपरि जगत रे कौन स्थान नहीं जो स्थान रे कि तांको प्रति आउ समस्या विपद घटिव तार दृष्टांत स्वरूप आम देखु मशा को प्रभु पठेले आउ कि भयंकर स्थान को तांको जीवाक पड़ा से मिस्र देश को पुणी फारूक से राजा सम्मुखीन हवा आउ जे कि अनेक अनेक प्रकार बड़ बड़ आश्चर्यकर्म आ दंड से मिस्र देश को आसले हृदय कठिन नथिला सेपरि लोकंकर सम्मुख को जाइकी मशा आउ से कुशल प्राप्त होते कौन क्षति कर पारे ना सुफ सागर को आसले सी कि भयंकर स्थान सम्मुखें समुद्र आउ पुणी पश्चात भागरे फारूंकर सैन्य सबू सेठी मध्य से कुशल प्राप्त हेले तांकर कौन असुविधा है ना क्षति है ना पुणी समस्त लोकंकर से जष्टि बढ़े देले समुद्र उपरे ताहा पुणी विभक्त हो गला तेणु एपरि जेकोसी स्थान को से प्रांत में जाउछंती किंतु किपरि संपूर्ण सुरक्षित होके जाउछंती तेणु लिखा ये तहिरे तुम्हें जेकोसी स्थान को जीव सेठारे कुशल प्राप्त हब एवं 8 पदरे
ଲେଖା ହେଲା ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅଭିଷେକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି ସେ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାହା ଯିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି 61 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଷେକଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଇଟା ଥିଓରିରେ ଖାଲି କହୁନାହିଁ, ବାଇବେଲରୁ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେ ଅଭିଷେକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦିନକର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କୌଣସି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, କାହାକୁ ଅନୁଭବ ବି ନାହିଁ କାହା ମୁହଁକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନୀରବ ଭାବରେ, ପୁରା ଆତ୍ମିକ ନାହିଁକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି ମଝିରେ। ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯୁବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଚେହେରା, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ସମାନ। ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କେହି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି ଟିକେ ରଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ସମୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ଭୂତ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଉଥିଲା ସ୍ପିକର କରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ସବୁ ଲୋକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଡାହାଣ ହାତ ରଖି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଦେଲା ଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ତୈଳ ମଖେଲା ପରି କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ନୀରବ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଟିକେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ କହିଲେ, ଏ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନଏଣ୍ଟ କର। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ, ଏମିତି କରିକି ରଖିଲେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଆନଏଣ୍ଟ କର, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ବା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଶୁଣିନଥିଲି। ସେ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ଆନଏଣ୍ଟ କହିଲି। ଏ ତ ଚାଲିଗଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିନି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା, ମୋରିସ୍ ସେରୁଲଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିରିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ମାଡ୍ରାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କଲି ସେଠି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ସେଠିକି, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। 3 ଦିନର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଜଣେ
शेष दिन में अनॉइंटिंग सर्विस हम हाँ यही स्वप्न जो अनॉइंट कर बोली मत कहला स्वप्न मुझे देखी तार अल्प दिन पर से मीटिंग होती जावाक मनस्थ कली आ गली से मीटिंग रे जोग देली केवल 5000 डेलीगेट से जोग दौते मीटिंग रे आ मैरिना बीच रे शेष दिन में जो हिलिंग मिनिस्ट्री है से तो लक्षाधिक लोक भी थे अनेक आश्चर्यकर्म प्रभु साधन कले से मॉरिस सेलोम द्वारा तेणु से जो घोषणा कले आज अनॉइंटिंग सर्विस हम से कहते से मॉरिस सेलोम सहित जी आसो मैंने मध्य जड़े जिते अनॉइंटिंग सर्विस हम आपण मान जीवन सेवा कार्य प्रभु बदल देवे विशेष भाव में आपण मान व्यवहार करेंगे मॉरिस सेलोम परी व्यवहार करेंगे कारण से कहते चारिआडे मते सारा दुनिया रे खोजुछंती मात्र मु तो जने लोक सबुआर तो जाई परिबे ना तेणुक प्रभु मते आदेश देइछंती अनेकों को ईश्वर राज्य वृद्धि निमंते उठेवा को प्रस्तुत करवा तेणु ये अनॉइंटिंग सर्विस जो करा मस्तक हाथ रखी तल मुखी मो परी आपणकर जीवन को प्रभु बदल देवे मो परी प्रभु आपण मान व्यवहार करेंगे और स्पेशल वे से अनॉइंटिंग सर्विस है लोक मैंने सबू असंख्य भाव में शह शह लोक आगू जाऊँ मुंड उपरे हाथ रखी किसी विशिष्ट लोक मैंने तैल बोधे धरी ना कौन मुझे जापारे कि मुंडे हाथ रखुच्च जमती मो स्वप्न देखी मुझे गली मो पर सेपरी करागला से मीटिंग शेष है मीटिंग शेष होगापर मु तो फेरी आसली तापरे अविलंब मु गोटे से अल्प किसी दिन भितर मु गोटे स्वप्न पुणी देखी से स्वप्न रे मु देखुची से जो अनॉइंटिंग सर्विस होची से जगह को मु देखुची आउ से जो हाथ बढ़े जो मुंड रखुचंदी से दृश्य मु देखुची से समय मु कौन देखुची से स्वप्न दर्शन रे नुआ फाइल गुड़ाक सब बंटा होची लोक मैंने नौचंदी किंतु समस्ते पाई पारु नाहंती अल्प केते लोक मैंने नहीं जाउछंती बंटा होची से नुआ फाइल मु मध्य हाथ बढ़े कि गोटे नुआ फाइलटा धरी नहीं गली एपरी हला जानिले एटा किछि गोटे विशेष कार्य प्रभु व्यवहार करिवे संगर कार्य करिवे तापरे सेही किछ समय मध्यरे दिन मध्यरे पुणी से मॉरिस सेलोम संबंधी स्वप्नटी आहरी मु देखिली तांकर साक्ष्यटा बहुत अद्भुत धरणर अति उन्नत मानर 15 वर्ष समय प्रभु जीवंता स्वर्ग केमती नहीं यहाँ मुखर शुणा मोर बहुत इच्छा थिला मुखर से कहले से अनुभूति बहुत उपकृत हली उत्साहित हली खुशी भी हली तेणु पुणी आउ गोटे स्वप्न मुझे देखिली से मॉरिस सेलोम को से गोटे इंडोर स्टाडियम परी गोटे जगह देखा से मीटिंग नौचंदी आउ गैलरी रे लोक माने भरपूर होके अछंती मु मध्य गैलरी रे बसची आउ से तले गोल होके से जगह से ठिया होकी प्रभुंकर वाक्य प्रचार करी कार्य करुछंती एते लोक मानक मध्यरे मते केमिति से डाकुछंती तांको निकट को जीवा पई एते लोकंक भितरे मो जणे तांको पाखु जाउची आ मते से कहउछंती मते फॉलो करो फॉलो मी आउ मु तांको पछे पछे चालुची से जेमती करछन सेमती करिवा पाए किपरि भाव रे प्रभु से अनॉइंटिंग दियंती आ कार्य हुए तार प्रैक्टिकल विषय मु कहूची जदि प्रभु आपन हृदय खोल देबे आपन ग्रहण करिवे नले आपन पई एडा किछि कार्यकारी हबो ना थियोरी तो अनेक कहिबे बाइबल पढी के किंतु प्रैक्टिकल विषय नथियो आउ से प्रैक्टिकल विषय को ही मु सबले पसंद करे मो जीवन रे एपरि कार्य करिछंती से अनॉइंटिंग आउ से पीरियड रे कोन हला मते जमती कहते से मॉरिस सेलोम निजे जब करते आपण मानकर आउ लाइफ मिनिस्ट्री को प्रभु चेंज करे मते जमती व्यवहार करछंती सेमती व्यवहार करे ए मु फेरी आसी अल्प सेठू से मीटिंग सारी से विशेष करी गोटे कार्य प्रभु कले मो भौणी ज्योति पाई तार आउ परिवार रे ता बड़ पुओ गोम्स पाई छोट पिलाटा थिला
ତାର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ପରା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମରିସାଲଙ୍କ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି ଗାଁରେ। ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି, ଆମେ ଥିଲୁ ପରିବାରରେ ବୁଡ୍ରେଙ୍ଗିରେ। ଆଉ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ବାହା କରି ମୋହନା ପଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ସେ ବାହା କରିଛି ସେ ମୁକ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ। 2ଟି ପୁଅ 2ଟି ଝିଅ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଇଗୁଡ଼ାରେ ଆଉ ସୋମନାଥ ନାୟକ, ସେ ଆସିଗଲେ ସକାଳେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଗୋମ୍ସ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କି ନାହିଁ କହି ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଛି, ତା ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, କୋଉଠି ହେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ତ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଷ୍ଟର ସୋମନାଥ। ତେଣୁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅ ଆଉ ଗୋମ୍ସ ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ। ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ବ୍ରାଶ କରିଦିଅ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଟିକେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇ ନେବା। ତାପରେ ନାଇଁ 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 ଖାଇବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ କଥା। କାରଣ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଆଉ ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଉ କେତେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଏମିତି କ'ଣ ହବ ଏତେ ରାସ୍ତା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ବି ବ୍ରାଶ କର, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲୁ, ତମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ। ଖାଇଲୁ ନର୍ମାଲ କରୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି। ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଛି। ଏପରି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋହନା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ନଈ ପଛ ନଈ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସେ ଥିଓଫିଲ୍ ନାୟକ କହିକି ସୁଭାଷ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ ଆମ ସହିତ ପରମ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଗଲା ସେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାରିଗୁଡ଼ରୁ ଆମେ ମୋହନାରୁ ଯାଉଛୁ। ମୋତେ ମାମୁଁ ପ୍ରେଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ, ପ୍ରେଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲି। ତାପରେ ସେ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଆଉ ଯାଉନି ଯାଉନି, ଆସ ଆସ, ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ, ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା ସୁଭାଷ, କାହାକୁ ଡାକୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମାମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତ, କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉନି, ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ ମାନେ କ'ଣ କୁହ, ମୋତେ ଖୋଲି କୁହ। ନାଇଁ ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିନୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ମୋହନାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଗୁଣିଆ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯାଉନି, ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ବିରକ୍ତିରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ମରିଗଲେ ଭଲ, ମରିବାନି ଆମେ ଦିନେ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ମାମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଭିତର କଥା ଜାଣିଲା ପରି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ମୋ ଭଉଣୀର କୋଳରେ ସେ ପିଲାଟା ଅଛି, ଏକଦମ ତାର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକର ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ରଖାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତମାନେ ସବୁ ସେମିତି କହିବ କହି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପିଲାଟା 100କୁ 100 ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋମ୍ସ 100କୁ 100 ଭଲ ହେଲା, ସେ ବଞ୍ଚିବାର ନଥିଲା। এইটা হচ্ছে সে অভিষেক যদ্বারা জুয়ালি বিনষ্ট হব। মাত্র এপরি অনেক কার্য অনেক জাগরণে প্রার্থনা করতে চালিয়ে যাতে সে মরিযায়। প্রার্থনা করে তার কৌশি উত্তর মিলে নাই, আশ্চর্যকর্ম হুয়ে নাই। অভিষেক থিলে জুয়াড়ি বিনষ্ট হব, বড় বড় কার্য হব। আমার জীবন সেই পাউল পিতর প্রেরিত মানক পরি হয়ে যাব। পুরাতন নিয়মর ভবিষ্যৎ বক্তা মানে মশা, জিওসিও, এলিও, ইলিশা
ଦାଉଦ ଏମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଲା, ସେ ଯାଇକି ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଲିଶା ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ? ନଦୀକୁ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ପଦେ ପଦେ କଥା କଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଘଟିଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଭିଷେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପରମିଶନ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଫ୍ରମ୍ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଅନୁମତି, ଗୋଟେ ଆଲାୱାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାନ, କିଛି ଅଥରିଟି, ପାୱାର, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ପିତର ପାଉଲ ପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ସେ ଏଲିଶା ମଶା ଜିହୋଶଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ନାହିଁ। এইটা পাইবা পাই বিশেষ ভাবে নিজকে প্রস্তুত করা দরকার। সে আনয়েন্টিং সম্বন্ধে আউ গোটে কথা কହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୋ ଭାର୍ଗିସ୍ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଅନେକ ତାଳନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ମହାନାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଟକ ଆସିଲି। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ଏସବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଗଲେ, ଏପରି 4 ଜଣ ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିନ୍ଦୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଆଉ ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା, ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେସି ହୋମରେ ଜିଓବାଜି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସମରେ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ତାର HOD ଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ। ସେ ଆଉ ସେ HOD ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ସେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ଭାର୍ଗିସ୍ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ମେନ୍ ପାଷ୍ଟର ସେ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦାନିଏଲ ନାୟକ କହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ଭାର୍ଗିସ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଡୁବନ ଦେଲେ ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ଭାର୍ଗିସ୍। ମୁଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ତରବର ଭାବରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ କହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ମୁଁ ଡୁବନ ଦେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଏକଦମ ତରବର ହେଇକି, ଗୋଟିଏ 2ଟା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି, ନିଜେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଇଗଲି, ଡୁବନ ଫୁବନ ଦେଇକି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତରବର ହେଇକି କରିନାହିଁ। ନିଜକୁ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଯୋଗ୍ୟ କଲି, ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଲି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣିବେ, ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଖେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଇକି ସେ ପାଷ୍ଟର କଟକ ଫେରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଲେ। ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ରଖିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ମତେ ଜଣେଇଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ହେବି କହିକି। ତେଣୁ ମତେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ହେବି, କାରଣ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବିଲିଭର୍ସରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରିଗେସନ ବସିଛି। ପୁଣି 3 ଜଣ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସମାନ ହାଇଟ୍, ସମାନ ଚେହେରା, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ଭାର୍ଗିସ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ? ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରିଗେସନ ମୁଁ ଦେଖିଲି 4, 5 କି 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହାତ ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ କହିଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର, ତମେ ଏତେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଆଉ ଜଣେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା। ଗୋଟେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରି ସେ ଧରିଛନ୍ତି।
आउ से जन जनक मुह को मारला बेले जने लोकंर मुह विवर्ण है जने मूर्छा गले यही प्रकार सब डिस्क्वालिफाइड हो गले आउ से तीन जन मत जड़े कले समस्ते डिस्क्वालिफाइड हेले टेस्ट कहीं ये जगह पूर्ण करियो नाही प्रभु केमिति कार्य करती लोक नियुक्त करती पास्टर दियंती चर्च रे एडा देखंतु एई भली कार्य हेले सेडा शेष दिन रे ग्राह्य हो अग्नि परीक्षा रे नले वृथा ही जीव मन इच्छा तरबर भाव रे निज इच्छा रे मनुष्य इच्छा रे किछि कार्य करंतु नाही मोर सब प्रैक्टिकल कथा को मन रखंतु आउ तापरे जदले से तीन जन बाहर गले से चर्च जने गले द्वितीय जन तृतीय जन से चर्च बाहर जावा समय पिन ऑफ साइलेंस से सब बसचंती मो मध्य बसची कांग्रेगेशन मझिरे हठात ठिया गली मु कहली टिके सुनिबे एमती कहली शेष से तृतीय जन जे लास्ट आउ से चर्च बाहर जाउतले पछकु अनेले मु तांकु कहली आपण माने जीवा पूर्व मते थोर टेस्ट करिवे कि मु भी कांग्रेगेशन जने मेंबर तापरे तीन जन पुणी आसिले पुलपिट रे ठिया ले जमाने जगत लोक पर देखा जाऊ नथिले स्वर्गीय लोक पर देखा जाउथिले स्वर्ग दूत भली देखा जाउथिले मात्र तांगर पक्ष नथिला तेणु दूत नथिले स्वर्गीय व्यक्ति किए प्रभु ही जानती आउ केवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मनुष्य रूप आसते मु जाने ना तेणु जो एपरी है से ठिया गले मत कहले ठिया हो तांको टेस्ट कर से पानी स्प्रे जंत्र मत मराला मो एत जोरे बाजिला मु भाविली मूर्छा कौन मरीजी कह मात्र मु पूरा फ्रेश देखा गली तेणु से डाहाण हाथ मोर डाहाण हाथ धरी समस्त आगे कांग्रेगेशन हाथ उठे गले ए जड़े सेलेक्ट हेले टेस्ट यही स्थान रे तीन जन बाहरी गले तापर आउ रहिले से जा एतले जेतो एटा हला एति हला संगे संगे मु देखुची से स्वप्न रे पास्टर जय वर्गीस चर्च भीतर पसी गले जे कि प्रभु पाखु जाइथिले से स्वप्न रे आउ मते टिके मुरुकी हसिकी कहउछंती आसो मु तुमको अनॉइंटिंग सर्विस सिखेइबी आस्ते आस्ते चर्च खाली गला आउ से घुरी घुरी की राउंड करी से नाचुछंती मते कहउछंती मु जेमती करछि सेमती कर मु करूछि तापरे कहउछंती चलो मते भलरे करि पारु नै से जेमती करूछं तेणु मते कहले चलो फील्ड को जीवा सेठी मु तुमको भलरे सिखेइ देखंतु अनॉइंटिंग ता केमिति मिलुछि देखंतु केमिति प्रभु का दिया जाए तेणुक मोर लाइफ एंड मिनिस्ट्री संपूर्ण भाव में चेंज हो गला विशेष विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग मिराकल्स प्रभु मो द्वारा साधन कले मो जीवन सेवा कार्य को मिराकल्स रे परिपूर्ण प्रभु करिक रखिछंती एबे भी चली सबु समय कहबा पई गले चलिबा आगामी समय अनॉइंटिंग कार्य एथि पई मु निजको केते योग्य प्रस्तुत कली वाक्य धरली वाक्य से जीव समझे वाक्य डाण बाम को जाने से चिंता मो भीतर को आसीगला बाइबल जहाँ कहूँ ता बारे अलग डॉक्ट्रिन हो पारिबो नाही एते स्ट्रिक्ट हो गली आह्वान सबु प्रभु आह्वान कर सबु त्याग कर चाकरी व्यवसाय किसी ना एते पाठ पढ़े कॉल लेटर टाक पुलिस डिपार्टमेंट आसला चिरीदेली ना हूँ गोटे पुलिस होता चिरीदेली आउ डिसीजन नेली आउ जाबजीवन कार्य करी ना मोहन घर बनाऊे बारंबार जो प्रभु मत कथा कले से कटक आस विषय से घर बंद कर दी आज पर्यंत फाउंडेशन है आसी गिरजा प्रार्थना सबुरे मन दे दिन दिन केबे दिने केबे 2-3 दिन केबे 4 दिन केबे 10 दिन दिन राति उपवास प्रार्थना सब करिकी न खाई न पीकी 40 दिन मध्य उपवास ए प्रकार स्ट्रिक्टनेस भीतर मु गली आउे मते आउ प्रभु ए अनुभूति देले ए अनॉइंटिंग देले ये अनॉइंटिंग पाइबा पई चेष्टा करो मु कहली एटा होची आउ प्रभुंक ठारू गोटे स्पेशल परमिशन बा स्पेशल ग्रांट बा स्पेशल अलाउंस बा गोटे स्पेशल अथॉरिटी बा पावर प्रभु देबे निजर योग्यता प्रस्तुति अनुसार आउ सेतबे आमे कार्य करि पारिबा समस्त समान हेई पारिबे नै प्रभुंक लोक माने मोसांकर समय आउ से इस्राएल माने दाबी करते प्रभुंकर मंडल सब लोक पवित्र तमे काहे की खाली निज ऊपर सब नौच आमे मध्य करियो केमती समान को ऊपर दंड आसिला 250 अधिपति धूप जबरदस्त दलवा समय बेदुर अग्नि से ग्रास कला अन्य मान भूमि फाटी जीवंता सब चली गले समस्ते समान हो पारे ना केबे भी एटा मन रखु आपणकर गोटे दुईटा बा ततोधिक आश्चर्यकर्म हेले तार अर्थ नहीं से अनॉइंटिंग आपण ठारे अच्छी सेटा पूरा अलग विषय से अनॉइंटिंग दाऊदों ऊपर को आसला इस्राएल लक्ष लक्ष लोक थे बापांकर से 8 पुओ सबू 7 जन को रिजेक्ट कले परमेश्वर लाख आम अग्राह्य कलु दाऊद जो आसे बोले ए से ही लोक ताको अभिषेक कर अनॉइंट कर
ସେଇଟା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ସେମିତି 30 ଗୁଣରେ ରହିଲେ ହବନି, 60 ଗୁଣରେ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। 100 ଗୁଣକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା ମାନନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ମତ ଲୋକ ଦାଉଦ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କାଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭୟରେ ସତ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। 100ରୁ 100 ଗୋଟେ ବି ଉଣା ହବନି। ଆପଣ ଏ ଲେଭେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିବ। ସେ ଅଭିଷେକ ଯଦି ଆମଠାରେ ରହିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ପିତର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଦୀମାନ ପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯିଶା 10 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା shabaria la rabana daramanda la rabana daramanda la raba। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପୁରା ଶାକାମାନିଆ ତାରବା ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେ ଅଭିଷେକର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ ହେଲା, ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଗଲା, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଶାବାରି ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦନମା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ, ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତାନ ହିତର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଉ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will sing your praise with all of my heart. And I will sing your praise with all of my soul. And I will sing your praise with all of my mind. And I will sing your praise with all of my strength. And you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।